ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्त्यै गजानन पद्मार्कं गजाननमाला सनेकभक्तानां श्रीमहागणाधिपतये नमः। हर हर पार्वती पद शंभो शंकर विघ्नेश्वर कुमार स्वामी अय्यप्पा शृंगी नदीश्वर ब्रह्मनगर शंभो शंकर नमः शिवाय मुगरम्मल मूलपटम्म अम्मा दुर्गम्मा नमोस्तुते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदानंद वृक्षस्य मूलादिवास सुधाश्रावणो श्री तरुणकल्पवृक्षं साधयन्तो नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं लक्ष्मी क्षीर समुद्राय दासीभूत समस्त देवत गंगात्मा स्वाम लक्ष्मी सिद्धलक्ष्मी जयलक्ष्मी नमोस्तुते। ఏడుకొండవాడ వెంకటరమణ వడ్డికాసులవాడ అల్వేలమంగ పద్మావతి సమేత విశ్వకేశన్ గిరడాల్వార్ సమేత శ్రీనివాస గోవింద 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 వీడియో చూపించారు బాగా చూసినా మీరు ఫోన్ చేసేటప్పుడు ఇటు పెట్టారు చూపెట్టా आज्य ब्रह्मणे द्वितीय पार्थे श्वेतवर्षे कल्पे वैवस्ये मनमत्रे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भाग श्रीशैल ईशान्य प्रदेशे कृष्णा कावेरी मध्य प्रदेशे श्री अभय शिरडी साईनाथ आलय सरिद्वास्मीर वर्तमान व्यवहारादिक चांद्रमानेन शुभ संवत्सरे शुभायने शुभृते शुभमासे शुभपक्षे शुभतिथे शुभनक्षत्रे शुभकर्यावङ्गानि विशेषण विशिष्टौ शुभतिथौ श्रीमान श्री चेतन साई देवांशु नामधेयस्य सकुटुंबानां क्षेमस्थैर्य धैर्य विजय अभय आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थं परसिद्ध्यर्थं धनकनक वस्तु वाहन समृद्ध्यर्थं सर्व याज निवारण समस्त आरोग्य प्राप्त्यर्थं संपूर्ण आरोग्य प्राप्त्यर्थं तदांगत्वानां साई देवांश प्रथम पुट्टिनरोजु जन्मदिन श्री शिरडी साईनाथ संपूर्ण अनुग्रह प्राप्त्यर्थम श्री तिरुमला तिरुपति वेंकटेश्वर श्रीदेवी भूदेवी समेत वेंकटेश्वर स्वामी अनुग्रह प्राप्त्यर्थम श्री पार्वती समेत परमेश्वरुడు सिद्धि बुद्धि समेत परमेश्वरुడి अनुग्रह प्राप्त्यर्थम श्री दुर्गम्मा माता अनुग्रह प्राप्त्यर्थम लक्ष्मीदेवी सदा समस्त देवता अनुग्रह प्राप्तांगत्वानां पूजां करिष्ये। नमोस्तुते नमोस्तुते। साई देवांश प्रथम पुट्टिनरोजु संदर्भंगा स्वामिवारी पंचामृत अभिषेकం చేస్తున్నటువంటి దృశ్యాన్ని వీక్షించండి। చేతన సాయి దేవాంశకు ఆ భగవంతుడు ఆయుర ఆరోగ్యాలు ఐశ్వర్యాలు విద్య వైద్య సమస్తము అందించి సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలి మనస్ఫూర్తిగా దీవిస్తూ ఓం శ్రీ సాయిరామ్ ఓం శ్రీ సాయి।